जय जगन्नाथ पिलाने तुमମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପୋ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବେ କି ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଏବଂ ନବଜାଗରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବେ କି ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ। ତ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଆରମ୍ଭର କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜାଗରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ମାନେ କ'ଣ, ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗରଣ କରି ଉଠିବା ବା ଭାରତରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂରେଇକି କିଛି ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଉପର ଟପ୍ରେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ମହାନ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ି ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଗୁଡ଼ିକ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସମାଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ କହିଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଏବଂ ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସମାଜ ଉପରେ ତା'ର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୀତି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଉ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ତ ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ସତୀପ୍ରଥା, ବହୁବିବାହ ଏବଂ କଠୋର ଜାତିପ୍ରଥା ଭଳି ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସଂସ୍କାର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ, ମାନେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ସତୀପ୍ରଥା, ବହୁ ବିବାହ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ। ତ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନକ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁଣଟା ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1805 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାର୍ଶନିକ କୃତି ତୁହଫତ୍ ଉଲ୍ ମୁୱାହିଦ୍ଦିନ୍ ଏବଂ 1815 ମସିହାରେ ଆତ୍ମୀୟ ସଭା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ବା ସମାଜରେ କିଛି କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇ କିଛି ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ସେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟା ଥିଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ କୃତି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ କୃତି ଥିଲା ତୁହଫତ୍ ଉଲ୍ ମୁୱାହିଦ୍ଦିନରେ ସେହି ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତି, ସାମାଜିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ଧର୍ମ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେ ଆମେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆମ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ଧର୍ମ। ତ ରାଜା ବିଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଦାରବାଦୀ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଏକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ ବା ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଥିଲେ। ପାଇଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତରେ କେମିତି ଅଛି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, ଯଦି ମାନେ ଅଲଗା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାରତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଛୁଅଛି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ 22 ମଇ 1772ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ରମାକାନ୍ତ ରାୟ ଜଣେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ଫୁଲ ଠାକୁରାଣୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଚରିତ୍ରବତୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ପିତାମାତା ଉଭୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଇସଲାମିକ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଟନା ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଆରବୀ ଏବଂ ପାରସୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ।
स्कूल शिक्षा सरला तापर इस्लामी शिक्षार केन्द्र पटना को पठागला और से अरबी और पारसी भाषा पाठ पढ़िले से कोरान और इस्लामी धर्म तत्व अध्ययन करते यूक्लिड और अरिस्टोटल अरबी अनुवाद माध्यम से अध्ययन करते। तो यूक्लिड और अरिस्टोटल जो लेखा को जो अनुवाद कराई माध्यम से अध्ययन कले से कोरान गणतांत्रिक शिक्षा और अरबी चिंताधारार तर्कर विकास से किसी चिंताधारा जुक्तियुक्तता विशेषकर मुताजिला और सूफी दर्शन द्वारा से बहुत प्रभावित होता कारण देख से गोटे हिंदू ब्राह्मण थे कि से सब कोरान और अरबी ये भाषा गुड़ी से बहुत भल भाव पढ़ी ए विषय बहुत ज्ञान थिला। पाटना फेरिया पर राममोहन राय हिंदू समाज प्रचलित मूर्ति पूजा और अंधविश्वास बोध्यता पर प्रश्न उठा प्रस्ताव लिखिले। तो आम जो अंधविश्वास गुड़े रही आम जो मूर्ति पूजा रही हिंदू समाज में आम हिंदू धर्म में तो से प्रति से गोटे प्रश्न उठे कौन पर मूर्ति पूजा रही अंधविश्वास गुड़े कौन पर रही से गोटे पुस्तक लिखिले। पिता हिंदू प्रथा विरुद्ध में पुअर भावना पसंद करते घर को छाड़ा कहते। तो देख बापा थे जन हिंदू तो देख बापा तो हिंदू अच्छे ना जो पुआ जब हिंदू विरोधी हो जाए हिंदू मान को प्रश्न पचार मैंने कौन हिंदू विरोधी हो तो जो पुअर जो हिंदू विरोधी देखी बापा रागी गले माने सर पसंद लगलानी कहले तुम घर छाड़ी चली जाओ। राममोहन राय स्थाने स्थाने बुलवाक लगे सबुआड़े बुलिले भ्रमण समय से तिब्बत गस्त करते जोटे से बौद्ध धर्म प्रचलित मूर्ति पूजार समालोचना कर तिब्बती लामा असंतोषर शिकार होते से मत मूर्ति पूजार विषय कही से मत से असंतोषर शिकार हेले। राममोहन राय वाराणसी जाते जो से संस्कृत अध्ययन करते किसी वर्ष मध्य हिंदू धर्मर समस्त धर्मग्रंथ विशेषकर उपनिषद और गीता अध्ययन करते। देख से मुसलमान कोरान तार अरबी मानक गीत मान अरबी मान विषय से जानी से संस्कृत अध्ययन कर हिंदू धर्म समस्त ग्रंथ जमी आम उपनिषद गीता सब अध्ययन कले। 1803 मसीह पिता मृत्यु पर राममोहन राय मुर्शिदाबाद जाते अरबी अध्ययन सीमित थे। तो तार मुर्शिदाबाद गले अरबी भाषा अरबी पाठ को से आउे कंटिन्यू कले से अरबी भाषा परिचय सहित पारसिक भाषा तुफत उल मुआउद्दीन लिखिते मैंने एकस्वरवादी गोटे एकस्वरवादी गोटे उपहार। तो तुफत उल मुआहिदीन अर्थ होम एकस्वरवादी गोटे उपहार। ए पुस्तक से एक सत्तार अस्तित्व विषय मानव जाति मध्य चिंतार साधारण एकता देखा चेष्टा करते से पार्थक्य केवल से देखा जाए जिते से सत्ता को अभूत गुण देवा आरंभ करती। तो से गोटे पुस्तक लिखिले 1803 मसीह पिता मृत्यु पर से मुर्शिदाबाद आसिले पुस्तक लिखिले। भारतीय जातीयतावाद अत्यंत शीर्ष अवस्था तथा सामाजिक और धार्मिक संस्कार कार्य प्राथमिक एजेंडा हो राय राजनीतिक चिंताधारा प्रति अधिक ध्यान दे नथिले। तो से राजनीति गले ना मुख्य लक्ष्य था भारतर समाज जो संस्कार गुड़ी रही केमती दूरे नूतन संस्कार आने से गुड़ किसी परिवर्तन करवा। जदि से उपनिवेशवाद को घृणा करते किंतु से भारत ब्रिटिश शासन को समर्थन करते से भारत में इंग्रेज मान उपनिवेशवाद को से घृणा करते बट से इंग्रेज मान शासन बहुत कौन समर्थन करते से ब्रिटिश शासन समर्थन करते कारण से विशेष करते ब्रिटिश शासन ब्रिटेन में जब गणतांत्रिक अनुष्ठान प्रतिष्ठा कर भारत प्रतिष्ठा कर कौन पर से पसंद करते ना से ब्रिटिश जो गण ब्रिटिशर मैंने देश से कौन गणतांत्रिक राष्ट्र प्रतिष्ठा कर तो बोध हुए से भारत गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र प्रतिष्ठा करेंगे। तो से समर्थन करुले शासन को से समर्थन करते से प्रेसर स्वाधीनता जड़े स्पष्ट समर्थक थे। सहयोगी द्वारकानाथ टागोर सहित से प्रेसर स्वाधीनता प्रिवी काउनसिलर एक आवेदन दाखल करते से सरकार गणतांत्रिक कार्य अत्यावश्यक मन करते। तो से प्रेस कौन गोटे आवेदन दाखल करते सरकार कौन गोटे गणतांत्रिक कार्य अत्यावश्यक मन करते। हाँ तो राममोहन राय को प्रसिद्ध आनी सब गुरुत्वपूर्ण घटना हूँ 1828 मसीह ब्राह्म समाज प्रतिष्ठा। तो आम एत कथा पढ़ले क्या मन रही पाने तो कौन बढ़िले कौन जानिले कौन करते कि मन रही आमर स्टार्ट हे यू ना लोक मैंने मन रखी कौन पाई ना ब्राह्म समाज प्रतिष्ठा जो लोक मैंने मन रखिले। तो मुख्य कारण हूँ प्रसिद्ध आनला फेमस करेला किए ना 1828 मसीह तैयारी ब्राह्म समाज ब्राह्म सभा जो पर ब्राह्म समाज भाव जना जाए प्रथम से ब्राह्म सभा था बट पर से ब्राह्म समाज है 20 अगस्त 1828 प्रतिष्ठा होता। तो यहाँ आम 20 अगस्त 1828 प्रतिष्ठा है ब्राह्म समाज कह गले से चाहते समस्त धर्म एकस्वरवादी मैंने सभार परिसर निजस्व भाव व्यवहार करूँ से यही प्रतिष्ठान समस्त धार्मिक संप्रदाय लोगों एक समागम भूमि हो चाहते इच्छा करते जो मैंने एक ईश्वर जे निराकार अनंत अद्भुत अपरिवर्तन विश्वास करती। तो से एमती चाहते जो धार्मिक समस्त धार्मिक संप्रदाय आसतु एक मैंने कौन ब्राह्म समाज मिशंतु एवं समस्ते
कि आम अलगा नुह एक स्वरवाद पर समस्त विश्वास रखु जे मैंने गोटे ईश्वर गोटे जे कि निज धर्म को गाय न भल पाए समस्त धर्म भल पाते से भाई लोक मानी से चाहूले से निज विश्व धर्मर अनुगामी बोली कहते से कहते विश्व ही आमर हूँ गोटे धर्म आउ सब एरा गोटे गोटे पार्ट एटा किसी नुह से जड़े बंधु कहते जे मृत्यु पर हिंदू मैंने निजर भाई दाबी करे मुसलमान से करेंगे और ख्रीटान कि कौन संप्रदाय नुहति कारण से विश्व धर्म भक्त होते से कहे मुला ख्रीटान मैंने कहे मोर से माने मोर बोली कहबी है निजर बोली कहबी तो राममोहन राय होती मोर ख्रीटान मैंने कहे मुसलमान मैंने कह मोर हिंदू मैंने कह कि राजा राममोहन राय कहते मु कार नुह मुझे विश्व धर्मर भक्त ब्राह्म समाजर चिंताधारा धीरे धीरे बंगाल ठारू बहुत दूर व्यापीगला और उदारता युक्तिवाद और आधुनिकतार एक परिवेश सृष्टि कला जहाँ भारतीय चिंताधारा को बहुत प्रभावित कला तो धीरे धीरे ये बहुत आगू गला ब्राह्म समाज और परिवर्तन कौन रूप स्टार्ट करदेला ब्राह्म समाज जेहेतु भारतीय समाज धार्मिक सांप्रदायिकतार आक्रांत थिला एक स्वरवाद धारणा समाज सांप्रदायिक प्रार्थी समाधान करने एक धारणा थिला से विश्वास करते जे एक स्वरवाद मानवता गोटे सार्वभौम व्यवस्था समर्थन करे जिते बहुवाद देववाद सांप्रदायिक नैतिकता यथार्थ करे है से रीतिनीति उत्सव गुड़ विरोध करते सांप्रदायिक कि अन्य सांप्रदायिक पुरस्कार आशा कर भाव में यार व्यवहार पर प्रश्न उठाते तो से रीतिनीति गुड़ उत्सव गुड़ व्यवहार करते कौन पे से रीतिनीति गुड़ कौन पे उत्सव गुड़ कर ख्रीटान त्रिनिटीवाद को विरोध करते 1820 मसीह से द परसेप्ट प्रिसेप्ट ऑफ जीसस प्रकाशन माध्यम ख्रीष्ट धर्म पर निजर मत प्रकाश करते से ख्रीष्ट दिव्यता को प्रत्याख्यान करते कि मानव जाति प्रेम और सम्मान प्रचार करते नैतिक शिक्षा स्वीकार करते से देख जो ख्रीष्ट को जो दिव्यता रही है ख्रीष्ट को जो दिव्यता रही से मना करते प्रत्याख्यान करते बट मानव जाति जो भल पाइबा सम्मान जो प्रचार करुले से स्वीकार करते से महिला मान मुक्ति सर्वश्रेष्ठ समर्थक थे सतीव्रत विधवा दाह प्रथा उच्छेद प्रयास को विशेष बोली विवेचना कराए तो महिला मान अवस्था शोचनीय था से मैंने शिक्षा संपत्ति अधिकार वंचित होते बाल्य विवाह व्यापक था परदा प्रथा पालन करा पड़ूला बर्बर सतीव्रत शिकार होते तो से समय कौन था मैंने शिक्षार संपत्तिर सब क्षेत्र में महिला मैंने अवहेला माने कौन अवहेलार शिकार होते बाल्य विवाह बहुत गुड़े व्यापी जाता परदा प्रथा चलते से समय बर्बर सतीव्रत चलता अभियान फलस्वरूप 1829 मसीह विलियम बेंटिंग द्वारा सतीप्रथा को निश्चित कराइला केवे 1829 मसीह आमर कौन जो सतीप्रथा पे कौन ना जड़े जदि स्त्री जड़े जदि स्वामी मृत्युवरण कले तो स्त्री को बाध्य से जुईरे माने कौन पकई पोड़ी दूसरे तो सीटा थी सतीप्रथा जहाँफल कौन से स्त्री लोक जदि जस्ट मैरेज कर तो लाइफटा गला और छोट छुआटे ना से बाल्य विवाह भी था तो सीटा गोटे बहुत खराब जिन कुसंस्कार था भारतीय समाज रे तो सेटा से दूर बहुत गुड़े सफल हेले से विधवा पुनर्विवाह महिला शिक्षा और महिला संपत्ति मालिकाना अधिकार समर्थन करते से 1816 मसीह एक इंग्राजी विद्यालय प्रतिष्ठा करते 1825 मसीह से वेदांत कॉलेज आरंभ करते जो पाश्चात्य ज्ञान अध्ययन भारतीय शिक्षा सहित मिश्रित होता तो भारतीय शिक्षा सहित पाश्चात्य शिक्षा माने इंग्लिश भाषा इंग्राजी विद्यालय गोटे प्रतिष्ठा कले और पाश्चात्य ज्ञान गोटे विद्यालय प्रतिष्ठा कले कॉलेजटे केवल 1825 राजा राममोहन राय 27 सेप्टेम्बर 1833 मसीह ब्रिस्टल जोटा कि इंग्लैंड अच्छी निकटस्थ स्टापलेटन हिल रे मृत्युवरण करते 27 सेप्टेम्बर 1833 से माने स्टापलेटन इंग्लैंड रे मृत्युवरण करते जड़े धार्मिक और समाज संस्कार भाव में राजा राममोहन राय कार्य सजना से बहुत पूरा पेन पाई पे सबुठ पेन पाती समस्ते कष्ट पाती समाज संस्कार मैंने गोटे जिन पूरा परिवर्तन कर लोक भितर से जागृत कर लोक मैंने बुझे कि अबुझा हे पुणी थोड़ा थोड़े से जो किसी चेंज करदे तो से कार्य सजन था गोटे रूढ़ीवादी हिंदू धर्म प्रतिकूलता अंपटे आक्रमणात्मक ख्रीटानिटर सम्मुखीन होगा पड़ता किंतु से आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प व्यक्ति थे राजा राममोहन को अवदान के अस्वीकार कर द्वारा बहुत गुड़े पिला मैंने चेंजेस आसे जमी सतीदाह प्रथा विधवा प्रथा बाल्य विवाह है एगुड़ बहुत नारी मान शिक्षा और संपत्तिर अधिकार प्राप्त हवा एगुड़ क्षेत्र से बहुत बड़ भूमिका रही है राजा राममोहन राय मृत्यु पर ब्रह्म समाज प्रभाव ह्रास पाइला 1843 मसीह देवेंद्रनाथ टागोर समाज पुनर्जीवित कर दायित्व नहीं से देश कोण अनुकोण समाज वार्ता प्रसार करने ब्राह्म समाज सदस्य मान तालीम देवा आरंभ करते 1843 से देवेंद्रनाथ टागोर से समाज को पुनर्जीवित करने दायित्व नेले
ଏବଂ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ। ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନୀ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟଟା ଏବଂ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଟା କେବେ, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ। ତ ସଙ୍ଗତ ସଭା ବା ବେଦ ସମାଜ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। 1857 ମସିହାରେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। 1857ରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 1843 ତ ଆମେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। 1860 ମସିହାରେ ସଂଘ ସଭା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ 1860ରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ କ'ଣ ସଂଘ ସଭା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1864 ମସିହାରେ ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଗସ୍ତ କରି ସାରା ଭାରତ ସେ ବୁଲିଲେ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଗସ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଏକତା ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗସ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ମାଡ୍ରାସରେ ବେଦ ସମାଜ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କାପରେ ଆସିଲେ ନା କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଟାଗୋରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ 1865 ମସିହାରେ ସମାଜ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଗଠନ କଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମାଜକୁ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କୁହାଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ସମାଜକୁ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଯେତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି ବା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆଉ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ହଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଲାନି। ତ ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ସମାଜରେ ଆଉ ଏକ ବିଭାଜନ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେନ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ କୋଚବିହାର ରାଜକୁମାର ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ସମାଜର ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ କୋଚବିହାର ରାଜକୁମାର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ଜାତିର ଶିକୁଳି ଛେଳି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। 1855 ମସିହାରେ ବିଧବା ପୁନଃବିବାହ ଆଇନ ପାସ୍ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ବେଥୁନ କଲେଜ ଭଳି ମହିଳା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ଏହାର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।